अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर 31 और आज हम प्रेजेंट टेंस का आखिरी टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट के 3 टेंसेस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और अब ये चौथा और आखिरी है प्रेजेंट सीरीज का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस पर ज़रा गौर करें, इसके नाम पर गौर करें। आज यहाँ मैं सिर्फ तारुफ दूंगा, जुमले बनाना हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ताकि पहले ये पता चल जाए कि ये टेंस है क्या, किस तरह के जुमले होते हैं, उसमें क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वर्ब किस तरह इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब। ये हम एक तारुफ बयान करेंगे इसका, ताकि अगले लेक्चर में हमें जुमले बनाने में आसानी है। ये देखिए, नाम पर गौर करें, टेंस के नाम पर गौर करें। प्रेजेंट, हाल, कोई भी चीज हाल में हो उसे हम प्रेजेंट कहेंगे। फिर बात हो रही है परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब काम पहले से शुरू है, हाल में शुरू नहीं हुआ है। और ये याद रखिए कि जहां परफेक्ट होगा वहां हैज और हैव भी आएगा। ये सारे क्लू हैं जिससे फिर आप भूलते नहीं हैं कि मैंने कौन सा वर्ड, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहीं हम भूल तो नहीं रहे हैं। ये इस तरह एनालाइज करने से ज़रा आसानी रहती है। अब उसके बाद लफ्ज़ है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में आपको पता है कि जहाँ भी कंटिन्यूस वर्ड आता है वहाँ रहा, रही, रहे ये होगा। अगर ये प्रेजेंट में है तो रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं होगा। और कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, क्योंकि आईएनजी ही रहे रहा को बताता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे जुमलों में हैज़ या हैव का इस्तेमाल भी होगा, वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा। तो अब इसकी तारीफ क्या करें कि कौन से वो जुमले होते हैं। हम इसे मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि वो काम जो माजी में शुरू हुआ और अब तक जारी है। ये देखिए आप कि वो अब तक जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा था। देखिए, हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें काम जो है वो हाल में शुरू हुआ था और जारी हो, यानी खत्म नहीं हुआ हो, जारी हो।
जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस था। पढ़ने का अमल भी हाल ही में हुआ है और अभी तक वो हो रहा है। यह काम माजी में शुरू हुआ है और अब तक जारी है। अब इन जुमलों की निशानियां क्या है, वो कैसे जुमले होते हैं, ये भी देख लें। इसकी निशानी होती है, इसे मैं ये कहूँगा कि निशानी इसकी दो है। पहला, रहा हूँ, रहा है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होती थी। रही है, रही हैं, रहे हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होती थी। मगर इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसमें काम जो है वो माजी में शुरू हुआ है। माजी में शुरू हुआ है। जुमला तो आपको ये रहा रही तो आएगा, लेकिन जुमला आपको बताएगा कि काम जो है वो माजी में शुरू हुआ है। हो सकता है वक्त बताया जाए, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी वक्त शुरू होने का, कि माजी का वक्त हो, कि कौन से टाइम से वो काम शुरू होने का, कि माजी में ये काम कब शुरू हुआ। हो सकता है वक्त बताए, हो सकता है मुद्दत बताए जुमला। मुद्दत को हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जैसे, अब थोड़ी सी मिसाल पे आते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम रीडिंग। लेकिन जहां ये आ गया कि 2 बजे से, इसका मतलब ये है कि काम माजी में शुरू हुआ है। हो सकता है अभी 4 बजे हो सकता है अभी 5 बजे हो सकता है अभी 3 बजे हो। इसका मतलब काम शुरू हुआ है माजी में। तो ये आपको एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ये है पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर मैं कहूँ, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, यहाँ मुद्दत बताई गई। ये 2 साल जो है, अब ये नहीं पता कि 2 साल शुरू कब हुए, कब खत्म हुए, कुछ नहीं पता कि कौन से 2 साल, उसकी डेट क्या थी, उसकी वो क्या थी, कुछ नहीं पता। तो ये मुद्दत कहलाता है और ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का पता होना चाहिए, क्योंकि जुमलों में ये काम आएंगे। ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब हमने कहा 2 बजे से, फिर दूसरी दफा हमने कहा 2 साल से। ये से के लिए
ہم انگلش میں ورڈ یوز کرتے ہیں سنس یا فور. اب سنس لگتا ہے جہاں وقت بتایا گیا کہ کب شروع ہوا تھا، اور فور لگتا ہے جہاں صرف دورانیہ بتایا گیا. یہ دیکھیں، یہ دورانیہ بتایا گیا. اب دورانیہ اور وقت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، سنس اب جب لگاتے ہیں تو پوائنٹ آف ٹائم ہوتا ہے، جہاں اس طرح کا ہو کہ 2 بجے سے ایگزیکٹ ٹائم ہے، صبح سے. اب دوپہر میں بات ہو رہی ہے تو صبح سے. رات کو بات کر رہے ہیں اب تو شام سے پڑھ رہا ہوں. اگر صبح ہو چکی ہے تو میں رات سے پڑھ رہا ہوں، تو پتہ ہے کہ پچھلی رات سے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ٹائم ہے، اور یہاں سنس لگے گا. اور جہاں دورانیہ ہو، جہاں دورانیہ ہو وہاں فور لگتا ہے سے کے لیے. جیسے 2 سال سے، 2 گھنٹوں سے. اب یہ نہیں پتا کہ 2 گھنٹے ایگزیکٹ کب شروع ہوئے کب ختم ہو رہے ہیں، کچھ نہیں پتا. 2 گھنٹوں سے بس یہ دورانیہ بتایا ہے وغیرہ. یہ آپ یاد رکھیے گا، آگے جب ہم جملے بنائیں گے تو وہ فور لگانے میں آسانی ہوگی. جہاں پوائنٹ آف ٹائم ہوگا وہاں ہم سنس لگائیں گے، جہاں دورانیہ ہوگا، مدت بتائی گئی ہوگی، وہاں ہم فور لگائیں گے. اب نشانی دیکھیں اس کی، کہ ایک تو ہم نے آپ کو نشانی بتائی کہ رہا، رہی، رہے، اس میں ہوتا ہے. جملے کے آخر میں یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کام ماضی میں شروع ہونے کی علامت بھی ہوتی ہے کہ 2 بجے سے یہ وہ. اب نشانی نمبر 2 دیکھیں اس کی. نشانی نمبر 2، نشانی نمبر 2 یہ ہے کہ جملے کے آخر میں تا رہا ہوں، تی رہی ہے، تے رہے ہیں، اس طرح کے ورڈ ہوں گے. یعنی رہے سے پہلے تا، تی، تے آئیں گے. اب ضروری نہیں کہ وقت اور مدت بھی ہو. یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ کو وقت دیا جائے یا مدت دیا جائے جبھی ہم یہ جملے بنائیں گے. اس لیے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں. نارمل جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ صرف وقت اور مدت کی بات کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وقت اور مدت. جملہ خود بتا دے گا کہ کام ماضی میں شروع ہوا ہے. کہ یاد رکھیے اور اب تک جاری ہے. یہاں تو آپ نے وقت اور مدت سے پہچان لیا کہ میں 2 بجے سے پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کام 2 بجے شروع ہوا تھا اب تک ہو رہا ہے.
یہاں مدت دی گئی کہ 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، تو یہاں تو واضح ہے۔ اب جہاں مدت اور وقت نہ دی جائے وہاں کے پھر جملے جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ سوتی رہی ہے۔ اب دیکھیں آپ، اب کوئی وقت نہیں ہے، کوئی مدت نہیں ہے، کوئی دورانیہ نہیں ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ سوتی رہی ہے، یعنی سوئی پہلے سے ہے اور اب تک سو رہی ہے۔ یہ ماضی بتا رہا ہے اور یہ جاری بتا رہا ہے کہ ماضی میں کام شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ ایک چیز، چونکہ ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس پڑھ رہے ہیں، تو یہ ضرور نوٹ کریے گا کہ جملے کے آخر میں جملے کے آخر میں ہے، ہیں، ہوں، یہ آئیں گے ہی آئیں گے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں، کیونکہ یہ پریزنٹ کی علامات ہیں، یہ سارے پریزنٹ کی علامات ہیں، اس لیے یہ آخر میں ضرور آئیں گے۔ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی بناوٹ اور اس کی ترکیب انشاءاللہ سیکھیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔